কৃষ্ণ হইতে চতুর্মুখ হয় কৃষ্ণ সেবন মুখ, ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি, নারদ হইতে ব্যাস মধ্ব কহে ব্যাস দাস, পূর্ণ প্রজ্ঞ পদ্মনাভ গতি। নৃহারি মাধব বংশে অক্ষোভা পরমহংসে, শিষ্য বলে অঙ্গীকার করে, অক্ষোভ্যের শিষ্য যায় তীর্থ নাম পরিছায়, তার দাসে জ্ঞান সিন্ধু তরে। তাহা হইতে দয়া নিধি তার দাস বিদ্যা নিধি, রাজেন্দ্র হইল তাহা হতে। তাহার কিঙ্কর যায় ধর্ম নামে পরিচয়, পরম্পরা জান ভালো মতে। জয় ধর্ম দাস্যে খ্যাতি শ্রী পুরুষোত্তম জাতি, তাহতে ব্রহ্মণ্য তীর্থ সুরি। व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास, तहाँ हते माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर, नित्यानंद श्री अद्वैत विभु। ईश्वर पुरी के धन्य करिलन श्री चैतन्य, जगत गुरु गौर महाप्रभु। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य, रूपानुग जनेर जीवन। विश्वंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर, श्री गोस्वामी रूप सनातन। रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन, तार प्रिय कवि कृष्णदास। कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेव पर, जार पद विश्वनाथ आशा। विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ, तार प्रिय श्री भक्ति विनोदा। महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर, हरि भजने ते जार मोदा। इहार परमहंस गौरांगेर निज वंश, तांदेर चरणे मम गति। आमी सेवाय उदासीन नामेते त्रिधंदी दिन, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती। श्री वर्षभानवी वर सदा सेव्य सेव पर, ताहार दयित दास नाम। तार प्रधान प्रचारक का श्री भक्ति वेदांत नाम, पतित जनते दया धाम।